بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا، کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانی دشمنی اختیار کر لی۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست حق پرست پہ اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شعائیں پھیلتی رہیں، کفار و مشرکین کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے یا ان کا کوئی حامی و مددگار تھا، ان پر تو کفار و مشرکین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے قاصر و عاجز تھے، مگر جو مسلمان غریب و نادار تھے ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، اور نہ ہی وہ خود کوئی خاندانی یا قبائلی حیثیت رکھتے تھے۔ ان غریب و نادار مسلمانوں پر کفار اور مشرکین نے ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ اب کفار نے ان مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ستایا، مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا رہا۔ دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دادا اور پھر چچا ابو طالب قریش کی نظر میں بڑے شرف و اعزاز کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی اور قبائلی وجاہت و اہمیت بھی سب کے نزدیک مسلم تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ آور ہونا ایک بہت بڑی جنگ کو دعوت دینا تھا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ تکلیف پہنچانے اور نقصان پہنچانے سے گریز کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے بد نصیبوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے ستایا اور آقا کریم کو مختلف مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی میں پیش آنے والے مصائب و آلام میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ایک عقل مند اور دانشور اور امین و صادق اچھے انسان سے جانے جاتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و صاحب جیسے معیب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ تکلیف و مشقت برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انور ربانی سے اپنے قلوب کو منور کر کے جاتے تھے۔ کفار اور مشرکین جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی معجزے کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے، یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے، یعنی جو ان کی طرح بشر ہے، ایک پیغمبر ڈرانے والا آ گیا۔ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جہالت سے بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے، اور اس انکار رسالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ کی معجزات اور دعوی نبوت کے بارے میں کہنے لگے، نعوذ باللہ، یہ شخص خوراک عادت کے معاملے میں ساحر اور دعوی نبوی کے معاملے میں کذاب ہے۔ روایات میں ہے کہ زمادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئے، ان کا تعلق قبیلہ از دشمنوں سے تھا، وہ مجنوں اور آصف وغیرہ کا جھاڑ پھونک کرتے۔ انہوں نے مکے کے چند بیوقوفوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھوں، شاید اللہ ان کو میرے ہاتھ سے شفا عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ اے محمد، میں مجنون کو جھاڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ آپ بھی جھڑوائیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، ہم اسی ذات کی تعریف میں رغبت انسان ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है और उसका कोई सानी नहीं, और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अब हम्दो शहादतैन के बाद जो चाहो कहो। वो फरमाते हैं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कलिमात को कहा, फिर से कहें। चुनाचे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन कलिमात को 3 बार उनके सामने दोहराया। रावी कहते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैंने काहिनों की बातें, जादूगरों के अक़वाल और शायर के अशार सुने हैं, मगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कलिमात के मिसल नहीं सुना। ये कलिमात तो दरियाए बलागत की तह तक पहुंच गए हैं। फिर जमात ने कहा, अपना हाथ लाइए, मैं इस्लाम की बैत करता हूँ। वो फरमाते हैं कि फिर उन्होंने बैत की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं तुम्हारी कौम की भी बैत लेता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, मेरी कौम की तरफ से भी। तारिक बिन अब्दुल्लाह अल-मल्हार रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल को बाज़ार ज़िल मजाज में देखा जबकि मैं खरीदो फरोख्त में मशगूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जुब्बा ज़ेब तन किए हुए थे और बुलंद आवाज से फरमाते जाते थे, ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पाओगे। एक शख्स आपके पीछे पत्थर मारता जाता था, जिससे आपकी पिंडली और एड़ी खून से आलूदा हो गई। वो शख्स साथ ये भी कहता कि ऐ लोगों, इसकी बात न सुनना, ये झूठा है। महारवी फरमाते हैं कि मैंने इनसे पूछा कि ये शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। लोगों ने मुझे बताया, ये लड़का बनी अब्दुल मुत्तलिब से है। फिर मैंने पूछा, वो शख्स कौन है जिसका पीछा कर रहा है और पत्थर मार रहा है। लोगों ने जवाब दिया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अब्दुल अज़ा यानी अबू लहब है। बनु मालिक बिन किनाना के एक शेख कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को बाज़ार ज़िल मजाज में देखा। ये फरमाते थे कि ऐ लोगों, ला इलाहा कहो, फलाह पाओगे। रावी फरमाते हैं कि अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मट्टी फेंकता और ये कहता, ऐ लोगों, ख्याल रखना कि ये शख्स तुमको तुम्हारे दीन के हवाले से धोखा न दे दे, क्योंकि इसका इरादा है कि तुम लातवा आज़ा को छोड़ दो, जबकि रसूल अल्लाह इसकी तरफ जर्रा बराबर भी इल्तिफात न फरमाते। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई अनीस की ज़ियारतें, मक्का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की कहानी बयान करते हुए फरमाते हैं, मैंने उस अनीस से पूछा, तुमने मक्के में क्या किया? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने मक्के में एक ऐसे शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की जो तुम्हारे दीन पे है। इसे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने उसे रसूल बना के भेजा है। मैंने पूछा, इनके बारे में लोगों का क्या ख्याल है? उन्होंने फरमाया कि लोग कहते हैं कि वो शायर, काहिन और साहिर हैं, जबकि अनीस खुद एक शायर थे। अनीस ने कहा, मैंने काहिनों की बातें सुनी हैं, मगर इसका कलाम काहिनों सा नहीं। मैंने इनके कलाम को शायर के बहानों पे परखा है, तो वो किसी की ज़बान पर मेरे बाद नहीं जड़ेगा। शायर की तरह खुदा की कसम वो सच्चा है और लोग झूठे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसा काबिल और लायक इंसान, जिसने कभी किसी गैर मुनासिब काम का इर्तिकाब नहीं किया, लोगों के साथ शब सितम से बात नहीं की और किसी बड़े और छोटे के एहतराम में कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर ऐलान नबूवत के बाद कुफ्फार ने उन्हें मजनून दीवाना कहना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि जिसने इस अजीम मुअल्लिम इंसानियत, रहबर रुश्द हिदायत और अक्ल दानिश्वर के मीनार को मजनून और दीवाना कहा, वो खुद मजनून, पागल, दीवाने, मानिद, मोतसिब और सरकश हर धर्म थे। अल्लाह ताला ने उनकी हकीकत को वाशगाफ करते हुए फरमाया, इनको इससे कब नसीहत होती है जिससे उनकी ईमान की तवक्को की जाए, हालांकि इससे कबल उनके पास ज़ाहिर शान का पैगंबर आया। फिर भी ये लोग उनसे सरताबी करते रहे और यही कहते रहे कि किसी दूसरे बशर का सिखाया हुआ है और दीवाना है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, और इन कुफ्फारे मक्का ने यूं कहा कि ऐ वो शख्स रसूल अल्लाह जिस पर इसके दावे के मुताबिक कुरान नाजिल किया गया, तुम नाउजुबिल्लाह मजनू हो, नबूवत का गलत दावा करते हो। ज़ैद बिन साना हक की तलाश में था। वो मुख्तलिफ बहानों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में आता, आप अलैहिस्सलाम से सवालात करता और मज़कूरा सिफात को आपकी ज़ाते गिरामी में देखने के लिए बेताब रहता। चंद ही रोज गुजरे कि उसे ये मौका मुयस्सर आ गया। ज़ैद बिन साना कहता है कि मैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था। एक शख्स अपनी सवारी पे आया और उसने अपने कौम के बारे में बताया, या रसूल अल्लाह, मेरा ताल्लुक फलां कबीले और बस्ती से है। इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैंने उनसे वादा किया था कि अगर तुम लोग इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारे पास सुबह शाम बड़ी वाफिर मिक़दार में रिज़्क़ आएगा। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि इन दिनों कहत साली है। मुझे डर है कि कहीं ये लोग भूख और बदहाली के बायस मुरतद न हो जाए। आप अगर मुनासिब ख्याल फरमाएं तो इनके लिए कुछ मालो मता भिजवा दें ताकि इनकी भूख का मदावा हो जाए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा, गोया आप उनसे पूछना चाहते थे कि क्या हमारे पास इन दिनों बैतुल माल में कुछ है जो उनको भेजा जा सके, मगर यूं महसूस होता कि इन अयाम में बैतुल माल खाली था। शायद इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खामोशी से बात वाज़ेह हो गई।
زید بن زانہ نے موقع غنیمت جانا اور اللہ کے رسول سے عرض کی، میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ مدت کے بعد ادا کر دیں، مگر ان کی قیمت ابھی مجھ سے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کہنا درست ہے، میں تمہیں متعین مدت کے بعد کھجور کی متعین مقدار ادا کر دوں گا، مگر کسی محصور باغ کا نام نہ لو، ہم آپ کو جہاں سے ممکن ہوا کھجور دے دیں گے۔ زید بن سانحہ کہنے لگے، مجھے منظور ہے۔ زید کہتا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے 80 دینار دیے۔ آپ نے یہ سارا مال اس اعرابی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جلدی ان کے پاس پہنچو اور اس مال سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے میں ابھی چند روز باقی تھے، مگر میں نے آپ کو تحمل و برداری کو جھانپنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے بقیہ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ کے کندھے سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، اے محمد، میرا حق اور میرا قرضہ واپس کرو۔ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد حقوق کی ادائیگی اور قرضے کی واپسی میں جان بوجھ کر تاریخ کرتے ہو۔ مطالبہ بڑا ہی غیر معقول اور ناجائز تھا۔ اب وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے۔ پھر انداز ایسا برا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو درمیان میں گھسیٹ لیا۔ یہ بدتمیزی، یہ بد اخلاقی کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس موقع پہ موجود تھے اور اس یہودی کی بکواس سن رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو خاموش نہ رہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، اے اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبود فرمایا ہے، اگر مجھے اللہ کے رسول کی ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پہ تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق ملاحظہ کیجیے کہ آپ زید بن صالح کی یہ نامناسب اور بے تکی گفتگو سن کر بھی مشتعل نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا، عمر ایسی بات نہ کہو، تمہیں چاہیے تھا مجھ سے کہہ دے کہ میں اس کا قرض خوشدوبی سے ادا کر دوں اور اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ یہودی عالم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی اس بلندی، روح کی اس پاکیزگی کے سامنے مبہوت ہو کے کھڑا ہے اور یہ گفتگو سن رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت عمر فاروق کو کیا حکم دیا، اے عمر، اسے ساتھ لے جا کر اس کا حق ادا کرو اور اسے 20 سال 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے اس کو دھمکایا ہے۔ زید بن سانحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسب سابق تبسم کے نہ ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم غصے پہ سبقت لے گیا۔ زید بن سانحہ کہتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کے بیت المال گئے، بنا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سال کھجوریں زیادہ دیں۔ جب میں نے کھجوریں وصول کی تو حضرت عمر فاروق سے کہا، یہ میرا حق مجھے مل گیا۔ اس بات کی سمجھ تو آتی ہے، مگر یہ 20 سال زیادہ کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اسی طرح ہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو میں نے تمہیں ڈرایا تھا۔ زید کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم خود ہی اپنا تعارف کراؤ۔ میں نے کہا کہ میں زید بن سانحہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت عمر فاروق نے اس کا نام تو سن رکھا تھا، مگر اس کے ساتھ ملاقات نہ ہوئی اور وہ اسے پہچانتے نہ تھے۔ تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جس انداز میں گفتگو کی اور ان کے ساتھ جس طرح بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں ہرگز اس کا حق نہیں تھا۔ زید بن صالح نے کہا کہ عمر، تم بالکل درست کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ اللہ کی قسم، خطاب کے بیٹے، میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نگاہ ڈالی تھی تو نبوت کی تمام علامات دیکھیں، صرف 2 صفات باقی رہ گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی صفات تھیں؟ یہودی عالم کہنے لگا، پہلی صفت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل ان کے غصے پہ غالب ہوگا، اور دوسری یہ کہ جیسے جیسے ان کے ساتھ زیادہ بدتمیزی کی جائے گی ویسے ہی ان کے حوصلے اور برداشت میں اضافہ ہوگا۔ آج میں نے ان 2 صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے۔ عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن صالح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسجد نبوی میں آیا اور سب کے سامنے واشگاف الفاظ میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
کیا دنیا کی کسی لذت میں وہ الفاظ موجود ہیں جن کے ذریعے اس حسن اخلاق کا صحیح معنوں میں تذکرہ کیا جا سکے؟ نہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کی حقیقی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کے بیان کے لیے رب العالمین کی کتاب مقدس ہی کے الفاظ کا سہارا لیے ارشاد ربانی ہے۔ زید بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ساتھ ہم رکاب رہے۔ یہ انتہائی مالدار شخص تھے۔ مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا دلی سے بھی نوازا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران فوت ہوئے۔ کفار قریش نے مل کر رسول اللہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، اس نے ہماری اولاد اور ہماری عورتوں تک کو ہم میں سے برگزیدہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص اس کو قتل کرے تاکہ ہمیں سکون مل جائے، تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ لیکن کفار قریش کی تجویز منظور نہ ہوئی۔ اس پر انہوں نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار تھے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مکے سے نکال کر شعیب ابی طالب نامی گھاٹی میں محصور اور مقید کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی طے پایا کہ نہ بنی ہاشم کی لڑکیوں کو بیاہ کر لاؤ اور نہ اپنی لڑکیوں کی جن کے یہاں شادی کرو، نہ ان کی کوئی چیز فروخت کرو اور نہ ان سے کوئی چیز خرید کرو اور نہ ان کی طرف سے کوئی صلہ قبول کرو۔ چنانچہ جب بھی مکے میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے بس لوگ فوراً ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لیں، مگر جب بھی ایسا ہوتا تو فوراً وہاں ابو لہب پہنچ جاتا اور کہتا کہ دام اتنے بڑھا دو کہ وہ تم سے کچھ نہ خریدیں۔ پھر تاجر کی طرف سے ایسا ہی ہوتا، لہٰذا مایوس ہو کر اپنے بچوں کے پاس واپس لوٹ جاتے جو بھوک سے بے تاب تڑپتے اور بلکتے ہوتے تھے، اور ان کو خالی ہاتھ دے کر وہ بچے سسک کر رونے لگتے۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بڑا سخت وقت گزارا تھا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، لہٰذا وہ سب بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ گھاس پھوس اور درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر گزارا کرنے لگے۔ یہ سلسلہ مستقل 3 سال تک جاری رہا، لیکن آپ کے قبیلے نے کسی صورت آپ کا ساتھ چھوڑنا پسند نہ کیا تھا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال سن 10 نبوی میں اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی معیت میں ثقیف سے مدد کی التماس کے لیے طوائف کا پیدل سفر کیا۔ امید تھی کہ اللہ کے جس پیغام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ہیں، اہل طوائف اسے قبول کر لیں گے۔ لیکن جب آپ طوائف پہنچے تو ثقیف کے 3 سرداران جعلی محسود اور حبیب سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھے اور اسلام کے لیے مدد کرنے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے جو آپ کی مخالفت کریں اس کے خلاف خود کی مدد کرنے کے حوالے سے گفتگو کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر سرداران ثقیف نے نہایت ہی غیر سنجیدہ جوابات دیے۔ ایک نے کہا، وہ کعبے کا غلاف پھاڑے گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو، اگر تم نبی ہو تو اللہ مجھے غیرت کرے۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے وہ بھیجے۔ تیسرے نے کہا، بخدا میں تم سے کبھی بات نہیں کر سکتا، اگر تم سچ مچ اللہ کے نبی ہو جیسا کہ تم کہتے ہو تو تمہاری بات میرے لیے رد کرنا انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم اللہ پہ جھوٹ کرتے ہو تو پھر مجھے تم سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ثقیف سے نا امید ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوئے اور ان لوگوں سے کہا، تم نے جو کچھ کیا بہرحال اسے خفیہ ہی رکھنا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو ان سرداران نے اپنے غلاموں اور اوباشوں کو شے دی۔ انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دی، تالیاں بجائیں اور شور مچایا، یہاں تک کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں کرانے لوگوں کی قطاریں لگ گئیں۔ وہاں سے گزرتے وقت جو ہی اللہ کے رسول ایک قدم اٹھاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے چور ہو گئے، پنڈلیاں گھائل ہو گئیں اور جوتے خون آلودہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ جاتے اور وہ عباس اور حرمان نصیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنا شروع کرتے تو پتھر مارتے اور ہنستے۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ڈھال بن کر بچاتے، یہاں تک کہ ان کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح ابنائے ربیہ کے باغ میں پہنچے، تھوڑی دیر بعد وہاں سے رخصت ہوئے۔ پھر آگے کیا ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہی ملاحظہ کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غم سے نڈال اپنے روح پہ چل پڑے اور کرن و سہالے میں ہی پہنچ کے افاقہ ہوا۔ جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا سر پہ سایہ فگن ہے۔ جب اس میں دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اسے اللہ نے سن لیا، اب اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں جو حکم چاہیں
इस फरिश्ते को दें। फिर पहाड़ के फरिश्ते ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी, सलाम किया और फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके हवाले से जो आप चाहें हुक्म दे। अगर आप चाहें तो मैं इनको 2 पहाड़ों के दरमियान कुचल दूं तो यही होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी पुश्तों से ऐसी नस्ल पैदा करेंगे जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के मुकर्रमा की जुल्म और जौर की चक्की में इस तरह पिसते देख रहे थे जो नाकाबिले बर्दाश्त था, लिहाजा उनको मदीना मुनव्वरा हिजरत की इजाजत दे दी गई। सिवाय रफीकुल गार अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के और अब अबू तालिब जैसे हामी और मददगार भी वफात पा चुके थे। अब कुरैश मक्का शदीद गुस्से में थे कि कब तक हम इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त करें और वो हमारे माबूदों और आबा व अजदाद की तौहीन करता रहे। चुनाचे हमें इनको कैद करना चाहिए या जलावतन कर देना चाहिए या फिर कत्ल कर देना चाहिए ताकि हम इनसे छुटकारा हासिल करें। इस मकसद के लिए कुरैश के सरदारान अपने मशवरा गाह दारुन नदवा में खुफिया तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ फैसला लेने को जमा हुए। किसी ने कहा कि इसे लोहे की जंजीरों में बांध दो और दरवाजा बंद कर दो, किसी ने कहा इन्हें जलावतन कर दो, मगर नजदी शय के रूप में दारुन नदवा में बैठा मरदूद इबलीस ने इन राइयों के नुक्स को उजागर किया और कहा ये कोई राय नहीं। फिर अबू जहल बिन हिशाम ने यह राय दी कि हम हर कबीले से एक कवि जवान को मुंतखब करेंगे और इनमें से एक हर जवान को तेज तलवार दें जाएगा, फिर वो सब के ज़र्ब से इनको कत्ल कर देंगे और जब वो उन्हें इस तरह कत्ल करेंगे तो इनका खून मुख्तलिफ कबाइल में नहीं समझता, जबकि बनु हाशिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला सारे कुरैश से जंग करेंगे। जब इस सूरत हाल का बनु हाशिम मुशाहिदा करेंगे तो दीद लेने पर राजी हो जाएंगे, फिर हम उनको दियत दे देंगे। नजदी शेख की सूरत में बैठे मरदूद इबलीस ने कहा कि बात तो ये है जो इस आदमी ने कही और इस राय के बाद कोई राय नहीं, लिहाजा पूरी कौम इस पर तैयार हो गई। अब रसूलुल्लाह के साथ साथ मुसलमानों को इस मंसूबे का कोई इल्म नहीं था। चुनांचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका करीम के पास आए और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस बिस्तर पर रात गुजारते थे आज उस बिस्तर पर रात ना गुजारें। अब जब रात तारीख हुई तो सब के सब कबाइल कत्ल के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब सोते हैं ताकि वो सब आप पे टूट पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आज तुम मेरे बिस्तर पर मेरी इस खिज़र में हरी चादर को ओढ़कर सो जाओ, कोई नापसंदीदा अमल इन कुफ्फार की तरफ से तुम्हें पेश ना आएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते तो इसी चादर में सोते थे। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम अपने हाथ में मट्टी लेकर उनके सामने से निकले, फिर आप वो मट्टी उनके तमाम सरों पर डालते हुए सूरह यासीन की आयत 1 से 5 की तिलावत कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी कुव्वत बेनाई सलब कर ली और वो आपको न देख सके। जब आका करीम अलैहिस्सलाम इन आयत की तिलावत से फारिग हुए तो कोई ऐसा न बचा था जिसके सर पे मिट्टी ना पड़ी हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत हुए जहां आका करीम को रुखसत होना था। प्यारे दोस्तों, खुलासा ये है कि 13 साल मक्की दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ किस्म के ज़ाहनी और जिस्मानी मसाइब व आलाम से दो चार होना पड़ा। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया गया और कभी आप पे पत्थर फेंका गया, कभी मिट्टी फेंकी गई और कभी गर्दो गुबार, कभी रास्ते में कांटे डाले गए, कभी दाढ़ी और सर के बाल नोचे गए और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थूकने की बदबख्त खाने कोशिश की गई। मगर आका करीम अलैहिस्सलाम इस्लाम की इशरात की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करते हुए दीन की दावत में हमतन मशगूल रहकर अपनी उम्मत को बेहतरीन नमूना फराहम कर गए। इरशाद खुदावंदी है, तुम लोगों के लिए यानी ऐसे शख्स के लिए जो अल्लाह से और रोज़ आखिरत से डरता हो और कसरत से जिक्र इलाही करता हो यानी मोमिन कामिल हो, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्दा नमूना मौजूद है। मुशरिकीन ने आका करीम अलैहिस्सलाम को तकालीफ से दो चार किया। उन्होंने फरमाया, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में नमाज अदा कर रहे थे। अचानक उक़बा बिन नबी मुईद आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में अपना कपड़ा डाला, फिर इसे सख्त तरीके से आका करीम अलैहिस्सलाम का गला घूंटा। फिर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने उक़बा का मुंडा पकड़ा और उसको नबी करीम अलैहिस्सलाम से हटाया और फरमाया, क्या तुम मार डालोगे एक शख्स को इस वजह से कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? मुशरिकीन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी मुबारक के बाल पकड़कर इतने जोर से खींचे कि आका करीम अलैहिस्सलाम के अक्सर बाल उखड़ गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की दो साहिबजादियां हजरत उम्मे कुलसूम और रुक़ैया रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह दुश्मन इस्लाम अबू लहब के दो लड़कों उतैबा और उक़बा से हो चुका था, लेकिन ये निकाह सिर्फ निकाह ही था क्योंकि अभी रुखसती बाकी थी।
सूरह लहब के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइज्जत करने की नीयत से अबू लहब और उसकी बीवी ने अपने लड़कों को यह हुक्म दिया कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों को तलाक दे दें। चुनाचे उन्होंने इनको तलाक दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी उतैबा बिन अबी लहब के साथ हुई थी। हज़रत उक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी उसके भाई उतबा बिन अबी लहब के साथ हुई थी। जब अल्लाह ताला ने जद्दा अबी लहब सूरह लहब नाजिल फरमाई तो अबू लहब ने अपने दोनों बेटों उतैबा और उतबा को कहा कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक न दी तो तुम दोनों के सर मेरे लिए सर हराम है। इन दोनों की माँ बिनत हरम बिन उमैया ने कहा, यही ईंधन उठाने वाली है कि तुम दोनों इन्हें तलाक दे दो, क्योंकि वो दोनों सहाबी अपना दीन बदले हुए हैं। चुनांचे इन दोनों ने इन्हें तलाक दी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तलाक का अमल जैसा कि आज के कुछ शरीफ घरानों में बड़ी बेइज्जती का सबब समझा जाता है, इसी तरह उस वक्त भी अरब समाज के शरीफ घरानों में तलाक को बेइज्जती समझा जाता था। फिर एक ऐसे बाप के लिए जो शराफत का आला नमूना हो और इसकी दो लड़कियों को एक वक्त तलाक हो जाना, और वो भी एक ऐसे वक्त में जबकि बाप हर तरफ से मसाइब व आलाम झेल रहा हो, तो कितने तकलीफ का बाइस हो सकता है, इसे बयान करना बहुत मुश्किल है। अभी हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न सलूक का वाक़या बयान करेंगे। मदीना मुनव्वरा के यहूद में गिनती के लोग थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया और अल्लाह के रसूल के सहाबी होने का शर्फ हासिल किया। यहूद ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की अलामात को अपनी मजहबी कुतुब में पढ़ रखा था। तौरात शरीफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सिफात को बड़े नुमाया तौर पे बयान किया गया है। इनमें से एक सिफत आपका तहम्मुल आपके गुस्से पे गालिब होगा, दूसरी सिफत आपके साथ शदीद जहालत के सलूक के बावजूद आपकी तहम्मुल और बुर्दबारी में इजाफा ही होता चला जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की मज़कूरा दोनों सिफात बहुत शानदार तरीके से नजर आती हैं। जरा गौर करें कि दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसको गुस्सा दिलाया जाए, इसके खानदान को बुरा भला कहा जाए और वो तहम्मुल का सबूत दे। कौन ऐसा शख्स होगा जिसके साथ मुसलसल बदतमीजी की जाए मगर इसके हौसले और हलम में इजाफा ही होता चला जाए। हमारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के अंदर ये दोनों सिफात बरजाए आदम पाई जाती थी। ज़ैद बिन सियाना मशहूर यहूदी आलिम था। वो तौरात का आलिम था और हक का मुतलाशी था। इसने तौरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात पढ़ रखी थी। जब इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सिफात की रोशनी में झांपा तो उसे यकीन हो गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपको वाकई अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया। मगर ऊपर जिक्र की गई दो सिफात ऐसी थीं जिनकी वो तस्दीक अब तक न कर सका था। उसने इरादा किया कि वो इन दो सिफात का मुशाहिदा करने के बाद ही इस्लाम कबूल करेगा। इखलाक में सबसे अहम चीज इंसान का हौसला मंद होना और गुस्से में न आना है। दुनिया में ऐसे लोग थोड़े ही होंगे जिनके साथ बदतमीजी की जाए और उसके जवाब में उसने सलूक का मुजाहरा करे। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास नमाज अदा कर रहे थे और अबू जहल और उसके साथी भी वहां बैठे थे। इनमें से बाज ने बाज से कहा कि तुम में से कौन है जो फलां कबीले के ऊंटनी की ओजड़ी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो उसे इसकी पुश्त पे रख दें। उक़बा बिन अबी मुईद जो निहायत ही बदबख्त शकील क़ल्ब और मलाऊन था वहां से उठा और ओझड़ी लेके आया। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे का इंतजार करने लगा। जब आपने सजदे के लिए अपने चेहरे मुबारक को जमीन पर बोस किया तो उस मलाऊन ने इस ओझड़ी को आका करीम अलैहिस्सलाम की पीठ पर कंधों के दरमियान रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बोझ की वजह से उठ नहीं पा रहे थे, सजदे की ही हालत में परेशान थे। दूसरी तरफ अबू जहल और उसके बगैरत साथी सब के सब हंसने और ठट्ठा मारने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सब कुछ देख रहे थे मगर अपनी कमजोरी और इन जालिमों के खौफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने से आजिज थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई और उजड़ी को आका करीम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक से हटाया। कुफ़ार कुरैश ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए सौदेबाजी की भी कोशिश की। कुफ़ार ने चाहा कि अम्मारा बिन वलीद को अबू तालिब के सुपुर्द कर दें और इसके एवज़ अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले कर दें ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। चुनांचे कुफ़ार कुरैश ने अबू तालिब की खिदमत में अर्ज की, ए अबू तालिब, ये हमारा कुरैश का सबसे बांका और खूबसूरत नौजवान है, आप इसे ले लें, इसकी दीद और नुसरत के आप हकदार होंगे, इसे अपना लड़का बना लें, ये आपका होगा और अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दें जिसने आपके आबा व अजदाद के दीन की मुखालफत की है और आपकी कौम का शिराजा मुंतशिर कर रखा है और इनकी अक्ल हिमाकत से दो चार बतलाता है। हम इसे कत्ल कर देंगे, बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब होगा। अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम, इतना बड़ा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो,
तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं पालू पोसूं, और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि इसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम ये नहीं हो सकता। एक दिन अबू जहल ने कुरैशियों से मुखातिब होकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन में ऐब निकालता है, हमारे आबा व अजदाद और माबूदों की तौहीन करता है। इसलिए मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि कल एक भारी पत्थर लेके बैठूंगा और जब वो सजदा करेगा तो इसी पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। जब सुबह हुई तो वैसा ही पत्थर जैसे कि उसने बयान किया था लेके इंतजार में बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जैसा कि आया करते थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो गए। जैसे ही आका करीम ने सजदे में सर रखा, अबू जहल पत्थर उठाकर आपकी तरफ बढ़ा। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो शिकस्त खुर्दा होकर वापस पलटा। उसका रंग फक हो चुका था और वह ऐसा मरऊब था कि वो बामुश्किल अपने हाथ से पत्थर फेंक सका। ये मंजर देखकर उसके साथी और कुरैश के कुछ लोग उसके पास आए, पूछने लगे, ए अबू जहल तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा, मैंने गुज़िश्ता रात जो बात कही थी वही करने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन जब मैं मोहम्मद के करीब पहुंचा तो एक ऊंट आड़े आ गया। खुदा की कसम मैंने कभी भी किसी ऊंट की खोपड़ी, गर्दन और दांत उस ऊंट की तरह नहीं देखे थे, और वो ऊंट मुझे खाना चाह रहा था। मक्के के कुफार और मुशरिकीन आका करीम अलैहिस्सलाम को आराम से नमाज भी अदा करने नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में होते तो कभी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पे ऊंट की ओजड़ी डालते, तो कभी आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन में कपड़े का फंदा लगाते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम लोग ग़ज़वात में नबी करीम अलैहिस्सलाम के हमरा थे। दस्तूर ये था कि जब हम किसी सायादार दरख्त पे पहुंचते तो उसे नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए छोड़ देते। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला और लोग दरख्त का साया हासिल करने के लिए इधर उधर कांटेदार दरख्तों के दरमियान बिखर गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम भी एक दरख्त के नीचे उतरे और उसी दरख्त से तलवार लिटाकर सो गए। इतने में दुश्मन खुदा गोरिस बिन हारिस अदम का और माज अल्लाह के कत्ल के इरादे से तलवार सूंध ली। इतने में आका करीम अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखाना सवाल किया, अब बता मेरे हाथ से तुझे कौन बचा सकता है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह ताला। अब रूबे नबूवत कहिए या कुदरत खुदाबंदी, वाक़या ये हुआ कि तलवार दुश्मन खुदा के हाथ में थम न सकी और जमीन पर गिर गई। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तलवार उठाई और दरियाफ्त किया, अब तू बता तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? कुफार को अल्लाह की कुदरत पे कहाँ यकीन था। इसने कहा, कोई नहीं, अलबत्ता आप उम्दा बदला लेने वाले और अफू दरगुजर करने वाले हैं। आपने इस जानी दुश्मन को माफ किया। आपके अफू दरगुजर से बहुत मुतासिर हुआ। बाज़ रिवायात में आता है कि जब वो अपनी कौम में गया तो लोगों से कहा कि मैं रुए ज़मीन पे बसने वालों में से सबसे बेहतरीन ज़ात अक़दस के पास से आया हूँ। बिलाखिर यही किस्सा उसके इस्लाम लाने के सबब बना। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न इलाही का एक और वाक़या मुलाहिज़ा करें। फतेह मक्का के रोज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी सूरत में खून रेज़ना चाहते थे। आपकी दिली ख्वाहिश थी कि कुरैश बगैर लड़ाई के हथियार डाल दें। चुनांचे आपने हुक्म दिया कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ऐसी जगह खड़ा किया जाए जहां से वो मक्का मुकर्रमा की तरफ जाते हुए तमाम लश्कर को देख सके। चुनांचे उनको वादी की तंग गुजरगाह पे खड़ा किया जाता है। इनके साथ हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश पर नफ्सियाती जंग मुसल्लत करना चाहते थे। आप चाहते थे कि अबू सुफियान देख लें इस्लामी लश्कर की इस कदर अहमियत है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब में फरमाते हैं कि ये फलां कबीला है। इस पर अबू सुफियान चाहते मुनज़्ज़म और असलहे से कि मुझे इस कबीले से क्या वास्ता। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1000 सिपाहियों पर मुश्तमिल यूनिट के लेके गुजरे तो अबू सुफियान हैरान रह गए। इस रोज अंसार का परचम हज़रत साद बिन उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था। इनकी नज़र अबू सुफियान पे पड़ी। अबू सुफियान को देखकर इन्हें जोश आ गया, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ होती इनकी क़यादत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में होती थी। फरते जोश से साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से ये कलिमा निकल आया, आज हुरैज़ लड़ाई का दिन है, आज काबे में क़िताल जायज़ होगा। अबू सुफियान ने घबरा कर पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि महाजिरीन अंसार का लश्कर है, इन्हीं में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अबू सुफियान की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर पड़ी तो पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, आपने सुना कि साद बिन उबैदा क्या कह गुजरे हैं? और फिर हज़रत साद बिन उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात दोहरा दी कि आज किश्तो खून का दिन है, आज काबे की हुर्मत हलाल समझी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक को देखिए कि आपने इसके जवाब में इरशाद फरमाया, आज के दिन तो अल्लाह ताला काबे की अजमत और ज्यादा बढ़ाएगा।
और आज के दिन तो काबे को खिलाफ उड़ाया जाएगा। इसी पर बस नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादीन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से झंडा लेकर उनके बेटे कैस बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। इस तरह आपने एक ऐसा फैसला फरमाया जिससे न तो हजरत साद को नाराजगी हुई न दीगर अंसार को। यहाँ फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को मुलाहिजा करें। आपने झंडा किसी महाजिर के सुपुर्द न किया बल्कि अंसारी से लिया और उसके बेटे को दिया। इंसानी फितरत और कमजोरी है कि वो सिर्फ अपने बेटे को खुद से अफजल और बेहतर मुतमईन रह सकता है, किसी और को नहीं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे को झंडा सौंप दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के पास से गुजर गए तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू सुफियान से कहा कि अब दौड़कर अपनी कौम के पास जाओ और उसे समझाओ। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत तेजी से मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं और बुलंद आवाज से ऐलान फरमाया, कुरैश के लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास अपना बड़ा लश्कर लाए हैं कि किसी में इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं। इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे, और जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए उसे अमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश और पॉलिसी कामयाब रही। आप नहीं चाहते इस बुलंद हराम में खून-रेज़ी हो। मुशरिकीन ने अबू सुफियान की बात को मान लिया है। इस्लामी लश्कर मक्का मुकर्रमा में बगैर क़िताल और खून-रेज़ी के दाखिल हो रहा है। सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मक्का मुकर्रमा के चंद सरफिरों से मामूली सा मुकाबला होता है। खादमा के इलाके में जब बनु बकर और बनु फुज़ैल के आदमी कत्ल हुए तो बाकी भाग गए। किसी ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और बाकी पहाड़ पर चढ़ गए। इस रोज सफ़ान बिन उमय्या जदा की तरफ और अक्रमा बिन अबी जहल यमन की तरफ भाग गया। यूं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला मुज़ाहमत मक्का मुकर्रमा को फतह कर लेते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।